बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नासिर नक़वी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें जाहिलियत से निजात दिलाई। नाज़रीन किराम, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत आपसे डिस्कस होते हैं, मुख्तलिफ़ बातें होती हैं, आपकी राय आती है, आप अपने राय का इज़हार करते हैं, यकीनन उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो पहली दरख्वास्त तो आपसे यही है कि आज जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करूँ इसको ज़रा इसलिए गौर से सुनें कि ये एक मुआशरती इतना बड़ा गंद है, इतना बड़ा फड्डा है, जो अगर जिसका रास्ता बंद ना किया गया तो फिर मुस्तक़बिल में बहुत ख़राबी होगी। यानी ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और वो कौन सा सिलसिला है? वीडियो क्लब का। मरियम नवाज़ साहिबा एक ज़िम्मेदार मतलब शहरी भी हैं, एक सियासतदान भी हैं, और उसके बावजूद वो बार बार जो है मुख्तलिफ़ धमकियाँ देती हैं वीडियो के हवाले से। वीडियो क्लब में बहुत से लोग शामिल हो चुके हैं और आइंदा भी शामिल होंगे, जो हालात पैदा हुए हैं, जो नज़र आ रहा है। तो आपसे दरख्वास्त ये है कि मैं इसकी आगाही देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि आप INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय का इज़हार करें, बल्कि घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारे और आपके ताल्लुकात जो हैं मुस्तकिल बुनियादों पर कायम हो जाएँ। वीडियो क्लब अरशद मलिक से सिलसिला शुरू हुआ और वो नवाज़ लीग का ही काम था, और वो वीडियो इन्हीं ने ही लीक की थी, मरियम नवाज़ ने। और अब सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियो के साथ इनकी एक तस्वीर चल रही है कि सब मौजूद हैं। बल्कि एक ये लतीफ़ा भी चल रहा है कि मुस्लिम लीगियों ने, जो ज़िम्मेदार मुस्लिम लीगी हैं, जो संजीदा मुस्लिम लीगी हैं, जो ख़ानदानी तौर पे हमेशा से मुस्लिम लीग का साथ देते हैं, उन लोगों ने अपने कायद नवाज़ शरीफ से रिक्वेस्ट की कि आप मरियम नवाज़ को रोक दें, ये सिलसिला अच्छा नहीं है। बतौर लतीफ़ा है ये बात, लेकिन बात बड़ी ज़बरदस्त है कि नवाज़ शरीफ साहब ने रोकने से इनकार कर दिया। पूछने वाले ने पूछा कि क्यों नहीं आप रोकते, तो उन्होंने इधर उधर देख के ये जवाब दिया कि उसके पास मेरी वीडियो भी है। अब बताएं, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चलती हैं आजकल, ज़ाहिर है उससे बहुत आगाही होती है, फ़ायदा भी है, लेकिन उसके नुकसानात भी बड़े हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि अगर इस तरह की है तो ये होना नहीं चाहिए। लेकिन मरियम नवाज़ कहती है कि मेरे पास बहुत बहुत अहम शख्सियात की, बड़े बड़े, और बल्कि अदारों के सरबराहों की बातें भी वो करती हैं कि उनकी वीडियोज़ मौजूद हैं और मैं वक्त के साथ करूँगी। बल्कि मुस्लिम हलकों से जब मैंने पूछा कि देखें ज़ुबैर साहब बड़े ज़िम्मेदार आदमी हैं, और वो भी कोई आम आदमी तो नहीं है, एक जर्नल के साहबजादे हैं और गवर्नर रहे हैं सिंध के, उनकी जो वीडियो आई तो उससे नुकसान हुआ। उन्होंने कहा नहीं नुकसान नहीं है, ये तो जान के उनको बदनामी के लिए ऐसा किया, वरना वो ऐसे आदमी नहीं हैं। और उन्होंने भी यही कहा कि ना मैं किसी से तहक़ीक़ात का मुतालबा करता हूँ, ना मैं किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा करता हूँ, मैं सामने हूँ, जिसने आना है वो मुझसे आके सामने बात करे और उन लड़कियों को सामने लाए। पता ही लगा कि वो लड़की जो थी वो कोई और थी, ज़ुबैर साहब कहीं और थे, फ़ोटो शॉप पे ये काम करके उनको किया गया, ये उनका दावा है ज़ुबैर साहब का। लेकिन जब मैंने मुस्लिम लीगियों से पूछा, इन हल्कों से पूछा कि भाई आखिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब को बदनाम करने की इस वक्त किसी को क्या ज़रूरत पड़ गई थी? कल ये अदारे जो हैं वो हमारे ख़िलाफ़ हैं, हम अदारों के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि अदारे जो हैं वो अवामी अदारों को चलने नहीं देते, लिहाजा हैं। तो उन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर को क्यों किया बदनाम, इसकी वजह उन्होंने बताई। उन्होंने इसलिए बताई कि उनके पास अभी बड़ी अहम शख्सियात की वीडियोज़ मौजूद हैं, तो इन्होंने हिफ्ज़ माम तक़द्दुम के तौर पर उनकी वीडियो चला दी ताकि लोग उन पर यकीन न करें जब वो वीडियो सामने आए। अब ये वीडियो का सिलसिला चल निकला है, और मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी कि देखें नैब के चेयरमैन को भी बदनाम करने के लिए, जलील करने के लिए एक वीडियो आई थी कि सर से पाँव तक मैं चूमता हूँ और ये और वो। मतलब ये कोई मुआशरत नहीं, ये हमारे मुआशरे का अक्स होता है। क्या हम ऐसे गंदे मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ हमारे अहम लोग जो हैं वो इस हालत में? देखें ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हो रहा है और ये सिलसिला रुकता नहीं लग रहा। तो मुझे जो ज़राए से पता लगा कि अगर वो मामला जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब के पास अगर कोई वीडियोज़ हैं वो सामने आईं, एक तो ये है मुस्लिम लीगों का दावा है ये रोकने के लिए किया गया, दूसरा ये कहते हैं कि वक्त के साथ साथ चीज़ें आएंगी। तो वक्त के साथ अगर वो चीज़ आ गई तो फिर क्या होगा? फिर उसमें पता क्या होगा? होगा ये कि उसके रद्द अमल में फिर हो सकता है कि मरियम नवाज़ की भी वीडियो आ जाए, क्योंकि कहने वाले कहते हैं
یعنی بڑے ذمہ دار ذرائع کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، کہیں گیراج کی ہیں، کہیں کالج کے زمانے کی ہیں، کہیں مختلف ترغیبات کی ہیں. تو پھر اب بتائیں پھر کیا ہوگا؟ یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ گٹر میں آپ نے اینٹ پھینکی تو چھینٹیں تو پڑیں گی. اب جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو انہیں بھی تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ویڈیو کلب جو ہے بڑی خطرناک ہے، اور اگر سمجھیں تو انسان کو مار دینے والی حرکت ہے. کہ آپ یہ سوچیں کہ محمد زبیر جو سابق گورنر ہیں اور بڑے ذمہ دار سیاسی کارکن بھی ہیں، انہیں کیا کہا تھا؟ انہیں اسی افسوس کا اظہار کیا کہ میری بیگم اور میری بیٹی اس قدر بیمار ہو گئی ہیں اس ویڈیو کے بعد کہ میں پریشان ہوں. لیکن میں ویڈیو سے پریشان اس لیے نہیں ہوں کہ یہ ویڈیو جعلی ہے. کہ آپ سوچیں تو صحیح کہ خاندان کے خاندان برباد ہو جائیں اگر اس قسم کی حرکتوں سے، تو یہ سیاست تو نہیں ہے. سیاست تو سیاسی میدان میں ہوتی ہے، سیاست تو منشور سے ہوتی ہے، سیاست تو پارٹی کے پلیٹ فارم پہ ہوتی ہے، سیاست تو کسی کے رد عمل میں ہوتی ہے. لیکن یہ تو جرائم ہے، ایک تو جرم ہے، اور جرائم پیشہ افراد ہی ایسا کر سکتے ہیں. لیکن اقتدار کا نشہ ہی بڑا عجیب سا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا دولت کا نشہ یا ہیروئن کا نشہ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اقتدار کا نشہ بڑا زبردست ہوتا ہے. کہ آپ یہ دیکھیں بادشاہوں نے اپنی اولادوں کو مارا، اولادوں نے اپنے باپوں کو مارا، اور یہ شہنشاہیت کے زمرے میں بہت کچھ آیا. اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو بہت کچھ نظر آئے گا. یہ ہوتا رہتا ہے چاہے کوئی بھی ملک ہو. کسی کا میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اس کے باوجود ماضی ہمارا اسی سے بھرا پڑا ہے کہ بادشاہت اور اقتدار کے لیے لوگوں نے آپس میں بھی خون کا دشمن ہو گیا، یعنی خون سفید ہو جاتا ہے. لیکن خدا را میری گزارش ہے سب سے کہ پاکستانی بنیں، بی پاکستانی، بائی پاکستانی. پاکستان سے محبت کریں، اس سرزمین سے کریں جس نے آپ کو شناخت دی اور جس نے آپ کو پہچان دی، جس نے آپ کا نام اونچا کیا. آپ جس حال میں بھی ہیں، چاہے غریب ملک ہیں، ترقی پذیر ملک ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان کا نام دنیا میں ہے اور ایک ایٹمی طاقت کی حیثیت سے ہے. تو پھر ہماری ذمہ داری بھی تو بنتی ہے یہ گندے کھیل نہ کھیلیں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ کے خلاف ہو یا مسلم لیگ کسی اور کے خلاف کرے یا کوئی پارٹی پیپلز پارٹی کرے یا تحریک انصاف کرے. یہ تو نہیں، اس کا یہ نہیں، یہ وقتی مزے ہیں، ان مزوں کو بھول جانا چاہیے اور مستقبل کی بات کرنی چاہیے کہ ہم قومی یکجہتی کے لیے کیا کام کریں گے. دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا، کیونکہ اس سے تو دشمن ہی خوش ہوتے ہیں. تو ہمیں ایسے کام کرنے ہیں جس سے پاکستان میں قومی یکجہتی قائم ہو، ہم ایک دوسرے سے پیار محبت سے کریں. ہاں سیاسی میدان میں ایک دوسرے کے اختلاف ہوں، جیسے دیکھیں محمد زبیر جو ہیں مسلم لیگ نون میں ہیں، ان کے چھوٹے بھائی محمد اسد عمر جو ہیں وہ تحریک انصاف میں ہیں، وہ برسر اقتدار ہیں، پہلے وہ برسر اقتدار تھے. یہ مقابلہ ہونا چاہیے، سوچ کا مقابلہ ہونا چاہیے، منشور کا مقابلہ ہونا چاہیے، ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے پروگراموں کا منصوبہ بندی کا مقابلہ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ایک ویڈیو کلب شروع ہو گئی ہے، اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے. اس کو یہیں رک جانا چاہیے اور روک دینا چاہیے. میرا خیال ہے آپ میری رائے سے اتفاق کریں گے. آج اتنا ہی، بس یہی ریکویسٹ آپ سے کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ نگہبان.